बहुतेक जाग्यार गव्हर्मेंट जॉब जे आसात 23 तारखेक 22 तारखेक दिल्या पळय दे आर ऑल फ्रॉड्स. सो दे ऑल बीन कॅन्सल्ड. हांव स्पेसिफीक म्हाका प्रश्न विचारूं नाका. स्पेसिफीक प्रश्न त्या डिपार्टमेंटा कडेन कळटलो किंवा त्या भुरग्यांक ऑटोमॅटीक कळटलो. सो दे आर गेटींग सम ऑफ देम हॅव बीन ऑलरेडी कॅन्सल्ड. रिअपॉयंटमेंट हाज्या खातीर परत एडवर्टायजी करपाक लायल्या. इन सम केसीस सांगता मरे तुमी. इन सम केसीस the jobs employment is not required. For example, all LDCs are being cancelled straight away because I have directed first complete the PET. PETसाचे सुपरन्युमररी पोस्ट जे आसात जाचेर 250-300 भुरगे आशिल्ले तांकां पयलीं एब्जॉर्ब कर म्हणल्यार. आनी गव्हर्मेंट शूड पे डबल सॅलरी. सो ऑल LDCs post have been cancelled and is being filled by PETs, except where there is no particular class of person available, reservation. समजा फिजिकली हँडिकॅप ना तातूंत जाल्यार ते तितलोच एडवर्टायज जातलो. There are posts which are being scrutinized. For example, all patient attendant posts have been cancelled, whereas all posts up to nurse have been directed to be re-advertised and filled in. बट ते कांय व्हडलें जावन नासलें, कितें आडकून बसलेलें एक्सरसायज. सो 200-250 नर्सीची हें एडवर्टायजमेंट, कितले तरी 40-50 दोतोर बी असले एडवर्टायजमेंट येतल्यो वेगवेगळ्या हाजेर थराचेर. आतां काही डिपार्टमेंटाचे अजून कंप्लीट जावन ना एक्सरसायज चॅकींग. ज्या जाग्यार सारको केला एक्सरसायज आनी भरपूर पयलीं केला पळय तांकां आमी वी हॅव आस्क देम टू जॉयन म्हणजे मूव अहेड. काही जाग्यार क्वेश्चन मार्क्स आहा. जस्ट बिफोर द कोड ऑफ कंडक्ट दोज विच आर क्वेश्चनेबल अपॉयंटमेंट्स आर बींग स्क्रॅप्ड. फुडल्या सिन्स सिलेक्शन कोड अचानक गेलो म्हणून हांव कितें सगळीं डिपार्टमेंटां अचानक 2 दिसान हांव क्लियर करूंक शकतलो अशी न्हय. फुडल्या 15 दिसांनी एक डिपार्टमेंट मेकळे जायत रावतले. त्या नंतर दे कॅन कितें बरें. आतां अचानक कोड गेलो न्ही रे. आय वॉज नॉट प्रिपेर्ड. दो काँग्रेस वॉज प्रिपेर्ड फॉर इट, आय वॉज नॉट प्रिपेर्ड. सो नाव आय एम डुईंग द एक्सरसायज. सो माय प्लॅनिंग वॉज समवेर अरावंड 10th of June बी रेडी जावप. कारण आय हॅड प्लॅन फॉर 17 June. This is actually evidence that I have no role in their lafdas. Now I fadak kuru kattlo aslo advertising. I would have been ready. I am not ready because I didn't expect court to get up that much. In fact, म्हाका मातशें बरें पडलें तें सगळो टायम दवरलेलो पळय सांजचो इलेक्शन कॅम्पेन. Now I am filling it with various meetings and I will complete everything. But still I require 15-20 days to do those things. येतल्यो साधारण जुनाच्या पयल्या काय दुसऱ्या आठवड्यान सगळ्यो एडवर्टायज येवपाक सुरू जातल्यो. एडिशनल कलेक्टर 2 अमर कोण राणे तो नाव दिलेलें अमर सिंग न्ही अमर सेन राणे हॅज बीन अपॉइंटेड टू गिव रिपोर्ट विदीन 5 days ऑन द इशू. तातूंत भितर there is more to what he has written. I think I don't know what he has written, but it appears to me that his financial problem also resulted from kickbacks. I don't know. This is what I hear. आणि म्हाका आतां जे kickbacks of earlier era. It is a rare case where he was given a 10% advance upfront, mobilization advance. The mobilization advance, according to hearsay, he was so that he takes that money and pays back the kickback so that he gets the order. Yeah. This is a very common exercise. कसली श्वेता तांच्यांनी 5 वर्सां पळय घोळ घाल्या ते 2 म्हयन्यान म्हाका जर तूं सोदूंक मेळटलें असलें जाल्यार आय वूड हॅव बीन व्हेरी हॅपी. घोळ आहा ते सोदून काडपाकूच वर्सां लागतले. तांकांच खबर ना कितले पयशे पे करपाचे. विचार वता न्ही चीफ इंजिनियराक विचार सांग म्हणून सांग कितले आउटस्टँडींग. हांव 2 म्हयने बॉब मारता म्हाका लिस्ट दी म्हणून आउटस्टँडींग.
They themselves don't know what is outstanding. No, it will not. It is slow. अरे पण हांव तुका एक प्रश्न विचारता. 2 घमेली जर तूं घाण आसा जाल्यार काडपाक कितलो वेळ लागतलो? वरभर पुरो. 10,000 घमेली जर तूं घाण आसा जाल्यार काडपाक तुका 10 म्हयने लागतले न्हय. तुमकां लक्षांत कशें येना? दॅट डिपार्टमेंट इज फूल ऑफ मक. आतां कोणाक म्हाका हें कर बोट दाखोवपाचें ना. आय हॅव टू रन द गव्हर्मेंट ऑल्सो. So give me time. I will slowly be sure that major culprit will not go scot free. राणे कमिटीन समज ते राणे समज किकबॅक्स सांगले राणे म्हण नाका मर्सेन राणे म्हाका लिगल नोटीस येवंक शकता. कोणाक किकबॅक केला जालें 2 येवनी मरे रिपोर्ट आयलो की मागीर तुका उत्तर दिता. नाही काही गजाली थोडेसो पेशन्स धरा. जावं करतात जातली 8 दिसांत जातली. ते पयलीं ताका रिपोर्ट तयार करनी मरे. लेट मी नॉट गेट अ ब्लेम टुमारो दॅट आय इन्फ्लुएन्स द रिपोर्ट. निर्णय मी काही नाही काही निर्णय घेतले नाही. सुप्रीम कोर्टाचं डायरेक्शन पुढे न्यायला